Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo zajedno da napravimo ovo divno sočno jelo. U pitanju su šnicle, bilo koje šnicle na luku. Ja ću ovaj put da pravim sa piletinom jer piletinu mi deca najviše vole. Ovdje imamo 2 veća komada belog mesa, potom 1 kg crnog luka, so, biber i suvi začin od povrća, oko 100 ml ulja i još je potrebno 50 g brašna i 200 g senfa. Pripremamo prvo luk. Stavite u tepsiju, dodajte začine i biber i ulje. Stavite ovako luk da se peče na 200 stepeni oko 15 minuta. Zatim meso isecite na šnicle. Meso samo posolite i pobiberite. Sada meso još uvaljajte ovako u brašno. Preko luka stavite meso i vratite u rjernu da se zapeče. I odozgo samo još malo ulja. Pošto je ovo piletina, meso je brzo gotovo. Možete da zapečete još malo, ja sam pekla 20 minuta, znači na 220 stepeni sa ventilatorom. Na tanjir ćemo da stavimo malo pirea. I ovaj sač sa lukom. Kombinacija ovog senfa i luka i mesa je fantastična. Senf se znači ne osjeti kao sami senf, već sva ta kombinacija celokupno ima savršen spoj i ukus. Jedva čekam da napravite. Prijetno vam želim uz ovaj fin sočni ručak, podijelite recept ako vam se dopao i naravno ostavite sada neki komentar i like.